Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Selamat sore semuanya. Welcome back to Theory of Literatures. Today we're going to talk about feminisms. After in the previous meetings we had formalisms, new criticisms, structuralisms, and deconstructions. Yeah, those theory belongs to the textual analysis because those theory only focus on intrinsic aspect of the literary works. For example, formalism and new criticism only focus on literary device such as figure of speech, such as irony, or in poems they focus on the rhythm, rhyme, etc. The same like structuralisms only focus on the structure of the text, on the grammar of the text, yeah. So they only focus on the intrinsic. While today we go to the contextuals, or the theory that focus not only on the intrinsic aspect but also extrinsic aspect. And the first term is feminism. And in the feminisms we will discuss about the key concept of feminism, literatures, and feminism, also feminism in and fairy tale. Why is it fairy tales? Because you as a teacher usually use fairy tales to teach about narrative texts, right? So we go to fairy tales as the example of feminisms. Okay, so the purpose of our discussion is to make you able as a teacher to find the good narrative texts that didn't discriminate women. Okay, so to find the good text that is not discriminating the women, you need the theory, and the theory here is feminisms. Okay, now I go to the key concept of feminisms. What are they? The first, feminists believe that women is being oppressed by patriarchy in all aspects of life: psychology, politics, social, economic, and culture. Okay, so what is patriarchy? Patriarchy is not man as individual, no, but patriarchy is a system. It is a system of value, of norm, of culture that gives privilege to men by promoting traditional gender role. So patriarchy is a kind of system that sees men as higher than women, that sees men have more rights than women's. Okay. Next, what is gender here? Before we go on further, we have to be able to differentiate between sex and gender. Sex belongs to the biological property. So in other words, sex is being man or women from their biological property. Menjadi laki-laki atau perempuan dilihat dari sisi biologisnya. Yeah, for example, I am a man because biologically I have mustache, for example, like that. I am a man because I have different biological parts that different from women, like that. Okay. While gender is being man or women not from the biological property but from the social construction, okay, from the way society sees. Jadi gender itu adalah menjadi perempuan atau laki-laki dilihat dari pandangan masyarakat, dilihat dari pandangan budaya. Ya, for example, people will see that women must be soft, must be able to cook, etc. Ya, so masyarakat Indonesia akan melihat wanita itu harusnya halus, lemah lembut, gemulai dan sebagainya. Ya, sedangkan laki-laki masyarakat
akan bilang kalau kamu mau jadi laki-laki, kamu harusnya tidak nangis, tidak cengeng, for example. Kalau cengeng berarti perempuan. That's it. Ya, okay. So gender here being men or women from the social perspective, cultural perspective. So we can call it as a social construction. Okay. And it is made, dibuat, bukan dari sononya ya. Kalau seks itu dari sononya, sudah terlahir sebagai wanita atau laki-laki dari properti biologisnya. Oke. Kalau gender itu sengaja diciptakan oleh masyarakat. Oke. So that is gender. So traditional gender role classified men as rational, strong, protective, and important, while women as irrational, emotional, weak, nurturing, and submissive. That's the way people look to classify men and women. Men, people see men must be strong, men must be rational, men must be protective, while women, to be women, people will say if you want to be women, you cannot be strong as a man, you are emotional, you are sometimes irrational, weak, nurturing like a mother, or submissive. Okay. Nah, this kind of gender roles is justified and creates inequality. Okay, when you see men as stronger, women and weak, there will be inequality, ketidakseimbangan. Ya, seakan-akan laki-laki lebih daripada perempuan. Okay, and finally it leads to kinds of oppression and discrimination. Akhirnya yang terjadi adalah penindasan, diskriminasi, ya, lebih memberikan keutamaan pada laki-laki daripada perempuan. Oke. Lanjut. So patriarchy here is a sexist. Patriarki pasti seksis. Kenapa seksis? Because it believe women innately inferior than men. Karena patriarki memandang perempuan dari sononya inferior. Perempuan ditakdirkan inferior daripada laki-laki. Perempuan ditakdirkan lemah daripada laki-laki dan sebagainya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena patriarchy based on the biological essentialism or biological determinism. Apa itu biological determinism? Biological essentialism ya. Yaitu women is considered inferior because the biological differences between women and men. Okay. Kenapa wanita itu dipandang sebagai lemah? Ya karena secara esensial, secara dari sononya, dilahirkan sudah lemah, ya. Fisiknya lebih lemah daripada laki-laki. Okay. So biologically, physically, woman is destined, ditakdirkan as weaker than men. Dan women is also predestined as a child bearer. Perempuan itu ditakdirkan tidak hanya lebih lemah daripada laki-laki, tapi juga ditakdirkan melahirkan anak, ditakdirkan punya hormon yang lebih daripada laki-laki, sehingga kadang gampang marah, gampang saat PMS itu ya, kadang gampang marah, jadi sifatnya emosional dan sebagainya. Nah, dari karakteristik biologis inilah yang dianggap itu sudah ditakdirkan dari sononya. Nah, patriarki itu bilang kalau perempuan pasti lemah karena dari sononya perempuan banyak kekurangan dibandingkan dengan laki-laki. That is biological essentialism or biological determinism. That is seeing the women as inferior from their biological differences from men.
Okay, so biological essentialism here as a basis of woman inferior to a man, and of course it is a basis of gender inequality. Okay. Jadi sejarahnya seperti itu, wanita selalu ditindas oleh patriarki. Patriarki itu adalah sistem nilai yang memberikan kelebihan, mengutamakan laki-laki daripada perempuan, karena perempuan dianggap secara dari sononya, dari takdirnya, dari biologisnya memang kurang daripada laki-laki. Kurang di sini bisa kekuatannya kurang, terus pikirannya kurang, cenderung emosional dan sebagainya. Okay. And it creates the gender inequality and gender discriminations, etc. Now we go to feminism and literatures. Okay, so the cultural texts, including literatures, karya sastra as a part of cultural text itu, also reinforce patriarchy and naturalize women oppression through stereotypical representation of women as a weak, vulnerable, seductress, obstacle, sexual object, or procreating devices. Ini sastra, karya sastra sebagai bagian dari teks budaya itu juga promote, juga menguatkan nilai-nilai ideologi patriarki yang menganggap laki-laki itu lebih kuat, wanita lebih lemah, perempuan mudah diperdaya karena emosional, laki-laki susah untuk diperdaya karena rasional dan sebagainya. Ya. Dan karena itu sastra juga dijadikan alat untuk naturalize the women oppression, menaturalisasi penindasan terhadap perempuan. Seakan-akan citra perempuan sebagai lemah dan sebagainya itu adalah normal. Okay. Next. Jadi, the task of criticism, tugasnya seorang feminis atau tugasnya kritikus karya sastra itu, dan Anda sebagai calon guru harus bisa mengkritik karya sastra ini karena Anda juga akan mengajarkan karya sastra walaupun dalam bentuk yang sederhana yaitu folk tales or fairy tales. Ya. Anda harus bisa mengkritik the ideology, especially the patriarchy ideology that underlying the text. Okay. Anda harus bisa menguak ideologi patriarki yang ada di dalam teks. Nah, you as a teacher should be able to criticize the literary text before giving them to the student. Anda sebagai guru yang akan mengajarkan karya sastra, maka harus bisa menimbang-nimbang karya sastra mana yang baik, yang tidak mengandung diskriminasi gender. Oke. Nah, usually as an English teacher you will take folktale because folktale is more simple to teach English, to be learned by the student. Nah, however, folktales here is a kind of cultural, a part of the culture, okay, and people are programmed by culture, okay. Jadi masyarakat itu pemikirannya dibangun atau dikonstruksi ya oleh budaya, okay. Dan fairy tale is part of the culture. So fairy tales can give the informations about the culture by defining the rules, interaction, and values available for children. Okay. Jadi fairy tales, cerita rakyat itu memberikan informasi bagaimana harusnya laki-laki itu, bagaimana harusnya perempuan itu, bagaimana interaksi antara laki-laki sama perempuan, lalu bagaimana menjadi perempuan yang baik, laki-laki yang baik dan sebagainya. Ya, fairy tale give informations
by defining about role, interaction, and values valuable for children. So fairy tales become a model for the children. Fairy tales menjadi model untuk anak-anak bagaimana menjadi perempuan yang baik, laki-laki yang baik, bagaimana berhubungan antara laki-laki dan perempuan, bagaimana perempuan itu harusnya perannya apa, laki-laki itu perannya apa, dan sebagainya. It's become the model for the children. And unfortunately, women image in a fairy tale reinforce patriarchy ideology. Sayangnya, kebanyakan fairy tales itu reinforce the patriarchy ideology. Oke. Dan ini yang berbahaya. Contoh. Now, usually English teacher will take Cinderella, Sleeping Beauty, or Rapunzel as the narrative text. However, those texts are considered as sexist. Ya, teks-teks itu juga seksis. Kenapa kok disebut seksis? Seperti tadi, patriarki itu juga seksis karena lebih memberikan privilege kepada laki-laki daripada perempuan. Peran dalam atau image citra perempuan dalam fairy tale di sini itu selalu saja lebih rendah daripada laki-laki. Ya, contoh di sini. In all Cinderella, Sleeping Beauty, and Rapunzel, women's role are satu, mother as a figure of terror and evils. Di contoh di Cinderella, ibu itu selalu dikaitkan dengan contohnya ibu tirinya itu sosok digambarkan sebagai sosok yang jahat, ya, evil, always terrorize, ya, terrorize Cinderella, kasih tugas ini, tugas itu, dan sebagainya, sampai Cinderella kehabisan tenaga, seperti itu, ya. Ataupun the women's roles in this fairy tale, beside mother and princess, sebagai princess itu selalu digambarkan cantik tetapi pasif, ya, dan menjadi korban, selalu menjadi korban. Ya, semua Cinderella, Sleeping Beauty maupun Rapunzel, mereka selalu digambarkan sebagai cewek yang cantik, akan tetapi mereka pasif, ya, mereka menunggu kebahagiaan, mereka menunggu sang pangeran menyelamatkan dan sebagainya, tanpa berpikir aku bisa menyelamatkan diriku sendiri tanpa bantuan pangeran, tanpa harus nunggu pangeran, ya. Dan ketiganya selalu digambarkan sebagai victims, sebagai korban. Okay. It is different from the image of men. In these three fairy tales, man's role as a husband is always pictured as the real father. Ya. Bapaknya Sleeping Beauty, bapaknya Rapunzel, bapaknya Cinderella itu selalu digambarkan bapak yang benar-benar punya kasih sayang, benar-benar protektif, ya, benar-benar melindungi anak perempuannya itu dari bahaya, ya, supaya anak perempuannya itu aman. Okay. Sedangkan ibunya digambarkan sama seperti anaknya, yaitu sosok yang cantik tapi pasif dan menjadi korban juga, ya, jadi korban juga, entah itu korban dari sihir dan sebagainya. Okay. While the man's role as a prince here is always depicted as the real brother, as a helper, as already there when someone needs, gitu ya. Pangeran selalu digambarkan sebagai sosok yang penolong, sosok yang kuat, yang siap membantu, yang charming, yang
siap sedia, punya keterampilan, bisa membunuh naga dan sebagainya. Nah, dari penggambaran laki-laki dan perempuan sudah bisa kelihatan ya, that men having more privilege than women. So from the moral value of these three fairy tales, we can say that good woman is a victim and must be owned or possessed. Wanita yang baik itu selalu menjadi korban, ya, seperti Cinderella, Sleeping Beauty, Rapunzel, atau ibu mereka, ya, yang selalu digambarkan sebagai ratu yang baik-baik, tapi ratu yang pasif, ratu yang menjadi korban juga dari kekuatan sihir, kekuatan jahat, yang kekuatan sihir, kekuatan jahat itu biasanya juga dari wanita lain, ya, seperti kalau Cinderella ya stepmother, Rapunzel ya sama stepmother yang penyihir dan sebagainya. Okay. Next, moral value, another moral value that good woman must be possessed. Ya. Wanita yang baik itu harus dimiliki. Nah, makanya jadi rebutan tuh, wanita sebagai objek yang harus dimiliki oleh pangeran. Oke. Sedangkan yang kedua, bad women must be killed or punished. Perempuan yang jahat, ya, seperti penyihir atau ibu tiri, yaitu harusnya dibunuh atau dipenjarakan atau dihukum. So all the women in the fairy tales are always depicted, always have an image as good woman but passive and become an object, not a subject, yeah? And also as a bad woman, as a witch that must be killed or must be punished. Okay, so from that examples, we know that lots of folk tales that may be popular, like Cinderella, Sleeping Beauty, and Rapunzel here, they are sexist, and according to feminists, they are not a good example of the text because it will be the role model for children. Children will see that being a good woman must be an object of love, of object of prince, that good women have to be patient because of the oppressions gitu ya, and become a bad women. Children will not be a bad women who are like a witch, etc., or like a stepmother, ya. So women will always depends on men, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Sebenarnya cerita-cerita itu kalau dari segi feminis dilihat jelek karena perempuan selalu dinilai sebagai objek yang harus dimiliki, ya. Atau kalau enggak objek yang harus dimiliki, digambarkan sebagai kekuatan jahat, ya, yang harus dimusnahkan. Okay, that's all my explanations about feminisms. Now, thank you for listening. If you have questions, you can contact me or write in the comment. Thank you very much. Have a nice day. Assalamualaikum. Bye.